adlaw. Patay ang magtiayon nga negosyante sa barangay Bualan, Zamboanga City human nga gipusil nitong Miyerkules, Enero 22 ning tuiga. Naila ang mga biktima nga sila Fathy Bara Luong ug asawa niini nga si Bay Rivalia. Base sa report sa Zamboanga City Police Office, samtang nag-inspeksyon ang magtiayon sa ginatukod niini nga tindahan sa lugar. Kalit sumala pa nga niduol ang armadong individual ug gipusil si Fathy Luong. Gisundan sab niini og pusil ang asawa nga si Bay Rivalia nga naglingkod sulod sa ilang van ug tapad ang 4 anyos nila nga anak nga babae. Hinoon luwas lang ang ilang anak nga nakasaksi sa panghitabo. Dalisab nga nisibat ang sospek. Na-recover sa kapulisan ang 5 kabasyo sa .45 caliber pistol. Subay niini gikondena sab sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ang panghitabo o gimando ang hugot nga seguridad ilabi na sa padayon nga pagpatuman sa election gun ban. Gipailawom sa mandatory drug testing ang mga drivers o operators nga sakop sa National Public Transport Coalition gikan sa Region 11 ug 12. Gisugdan kini niadtong Enero 22 ug matapos karong Enero 24 dinhi sa Davao City. Katambayayong nila ang Department of Transportation kon DOTR, Land Transportation Office, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ug ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Target nga mapailawom sa mandatory drug testing ang anasa 400 ka mga drivers ug operators. Diin usa kanila ang nagpositibo sa illegal nga droga apan kini ipailawom pa sa confirmatory test. Sumala ni Land Transportation Office kon LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza tumong niini nga malikay sa disgrasya sa kadalanan ang moong mga drivers o operators. I-show cause po lahat yan. Lahat na positive at confirmatory test, i-show cause yan na ang pag talaga wala silang malinaw na explanation sa bagay na yan, it can result to revocation of license. If not, at the very least, suspension of license. Huwag mo kanto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV. Sa Bago, Pilipinas.